नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आम जानिबा साबर मंत्रर संपूर्ण सिद्धि विषय गोपनीय रहस्य। आज ये वीडियो रे सब्सक्राइबर दु तीन प्रश्न उत्तर माध्यम ही संपूर्ण साबर मंत्रर विज्ञान को आपन को बुझेइबी। जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न पचार जे साबर मंत्रर चोरापद केमती हटेबू कहतु। यहाँ गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रश्न। साबर मंत्र विषय में जदि गभीर अध्ययन आ गवेषणा रही गोटे साधकर तेबे ही से चोरापद हटई पार। आपड़ देखिथे प्राय साबर मंत्र थाए से लिखाई थाए लागे मोहिनी लागे न लागू बोली कहार आज्ञा। ये जो न लागू शब्द यहाँ ही हूँ चोरापद। गोटे गोटे थरे लिखाई था बांधे बांधे बोली न बांधे बोली कहार आज्ञा, बांधे बांधे न बांधे बोली कहार आज्ञा। ये जो न बांधु बा न बांधे जो शब्द सेटा चोरापद। चोरापदर अर्थ कौन? किछि एमिति पद जहाँ को जोड़ा जाए, कारण साबर मंत्र उच्चारण करी काहारी को कुहा जाए नाही। कुहा जाए बा विश्वास करा जाए जदि डायरेक्ट काहारी सामने चोरापद हटेई मंत्र कही दिया जाए तेबे से साबर मंत्र आउ काम करेनी। खास एइथिपाई ही साबर तंत्र विद्या गुरुमुखी विद्या अटे। दुनियार बाकी समस्त मंत्र निज परिश्रम बल पुरस्चरण करी सिद्धि करने पर काम करे, हेले साबर मंत्र गोटे मंत्र जोटा कि बिना सिद्धि रे काम करे। हेले साबर मंत्र गुरु शक्ति द्वारा चले, साबर मंत्र ईश्वर शक्ति द्वारा चले। साबर मंत्र को नहीं जदि काम करिवार अछि तेबे तार टाइमिंग जानिबा निहाती दरकार। पूर्व काल जो मैंने साबर तंत्र विद्या शिखुले से कौनसी ना कौनसी गछ मूल जड़े जड़े देवी को स्थापना करते, तांकरी पूजा करते आ तांकर शक्ति बल ही प्रकृति अनुसार काम होउथला। उदाहरण स्वरूप गोटे मंत्र लिखाई मायावती ठाकुराणीकर कोटि कोटि आज्ञा। एठी मंत्र मायावती ठाकुराणीकर नाँ रे चलुछि, तेणु जो व्यक्ति तांको मंत्र चलेइब से मायावती देवी को आंब गछ नचेत ओस्त गछ मूल स्थापना करी पूजा करिवो। मंगलवार दिन गुरुवार दिन पणा भोग दब आउ साधक निजे पणा प्रसाद रूप में ग्रहण करिवो। जदि एमती हुए तेबे सेई पीठ उपर बसिकी साधक जेतेबेले भी चाहिब यही मंत्र को चलई पारिबो। आउ पूर्व काल रे एया ही होउथला। जदि एमती हुए तेबे सेई पीठ उपर बसिकी साधक जेतेबेले जो मुहूर्त चाहिब माँकर मंत्र माँ को आज्ञा चलई पारिबो। नचेत सीधा सीधा गोटे काम करिवे संध्या बेले ही साबर मंत्र चलई पारिबे। आज भी जदि गाँ गहली रे कोनोसी लोक झड़ा फुंका करथबे ताको पाखक आपण जदि दिन रे जिवे से माने मना करिवे, कहबे दिन रे आसनी संध्या बेलू आसीबो। जदि से दिन गुरुवार न होई थाए किंबा अमावास्या एकादशी पूर्णिमा न होई थाए तेबे से निश्चिंत कहिबे तमे संध्या बेलू आस। काहींकि कारण से माने मंत्रर देवी बा देवता को स्थापित करी पूजा करंतिनी, फलस्वरूप तांका मंत्र दिन रे काम करेनी। पूर्व लोक बा पुरुखा लोक जेबे साबर मंत्र चलाउथिले जंगल भितर रहिकरी किंबा गछ छाई रे रहिकरी लोकंक सेवा करथले, तंत्र मंत्र काट करथले, मोहित करथले, मारण मोहन उच्चाटन सब काम सेठी बसी बसी करि परथले। साधक पीठ उपर बसी बसिकी काम करथले। प्रथमे तंत्र विद्या आदिवासी माने ही चलाउथले। कंध, कोल, बिरहर, नागा, हो, हरिया, मांकड़िया, बंडा, सौरा, साबर एई मानक भितर मूल प्राकृतिक तंत्र विद्या थिला। एमाने तंत्र विद्या पाइथिले ईश्वर पार्वती ठारू। परवर्ती समय एमानक भितर किछि लोक आर्य मानक द्वारा प्रभावित होइकरी आर्य परंपरा आपणैले, हेले आर्य माने एमानकु शूद्रर संज्ञा देले। एमानकु समाजर सबुठु गुरुत्वपूर्ण दायित्व सेवा देले। अर्थात शूद्र जे केवल चाष करथिले ता नुहे, बरम एमाने मूल प्रकृति सह जोड़ी होइकरी प्रकृतिर वरदान उद्भिद विज्ञान को वनस्पति तंत्र को बहुत भलरे जानिथिले आ चिकित्सा मध्य करथिले। हेले आर्य मानक द्वारा प्रभावित हवा फल रे एमाने वनस्पति तंत्र विद्या विषय रे अधिक गवेषणा करिया पई धन्वंतरींकर साहाय्य नेले। धन्वंतरींक द्वारा प्रदत्त वनस्पति तंत्र अचूक रूपे काम करने को लगिला। मूल प्रकृति सह जोड़ी होई ईश्वर पार्वती उपासना करुवा आदिवासी एते अधिक डेभलप करि पारलेनी। फलस्वरूप एमानक तंत्र विद्या धीरे धीरे लोप पाइबा को लगिला। आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा, एमानकर जो तंत्र विद्या गुरुमुखरू शिष्यमुख, शिष्यमुखरू पुणी आ गोटे शिष्यमुख को जाई पार नथला। केवल गुरुमुखरू शिष्यमुख को, गुरुमुखरू शिष्यमुख को जाउथला। जड़े गुरुंक ठारू शिष्य को मिलिला, से शिष्य गुरुंक पर पुणी गुरु पदवी अधिष्ठित होइकरी निज शिष्य मानक देला। यही कारण ही केवल
ईश्वर पार्वती द्वारा जो दि जाइथिला किछि वनस्पति तंत्र विद्या जोटा अचूक काम करथला ताहा धीरे धीरे लोप पाइबाकु लागिला। आ वनस्पति तंत्र विद्या जहाँ धन्वंतरी द्वारा प्राप्त होता ताहा अचूक काम कला आउ डेभलप मध्य होला। धीरे धीरे समय बदलिबा सह ईश्वर पार्वती मिसी एभली मंत्र चिकित्सा विज्ञान निर्माण कले जहाँ कुहागला साबर तंत्र। साबर तंत्र उत्पत्ति को लेकर 2-3 प्रकार लोक कहानी आम समाज रे प्रचलित अछि। गोटे कहानी होउची ता भितरु अर्जुन पाशुपत बाण पाइका ईश्वरंकर आराधना कले। ईश्वर प्रसन्न होइकरी बाण देवा पई आसिले। बाण देवा पर अर्जुन माँ पार्वती को गुहारी करी कहले कि माँ आगामी समय जो लोक आसवे से जीवन शैली पापपूर्ण हो से सात्विक आचार विचार करें कि संयमित जीवन बंची पारे। फलस्वरूप अनेक असुविधार शिकार हेबे। एणु आपण दयाकोरी एकदम सहज सरल मंत्र किछि दियंतु जार प्रभाव में मनीष अनेक सुविधा पाई परिबो। सेठी ईश्वर पार्वती मिसी साबर तंत्रर रचना कले। परवर्ती समय जब साबर तंत्र रचना हो गला सर्वप्रथमे ईश्वर गुरु मत्स्येन्द्रनाथ को विद्या देले। गुरु मत्स्येन्द्रनाथ गोरखनाथ को विद्या देले। अन्यपटे महागुरु परशुराम महाप्रभु ईश्वर ज्ञान प्राप्ति कले। गुरु परशुराम और गुरु दत्तात्रेय मिलित उद्यम साबर तंत्र विद्यार प्रचार प्रसार है। गोटे पटे गुरु परशुराम गुरु दत्तात्रेय मिसिकी साबर तंत्र प्रचार प्रसार कले। आउ गोटे पटे गुरु मत्स्येन्द्रनाथ गुरु गोरखनाथ मिसिकी साबर तंत्र विद्यार प्रचार प्रसार कले। जो तंत्र विद्यार धारा गुरु मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा आसिला से गोटे संप्रदाय परिणत है। यही संप्रदाय को नाथ संप्रदाय बोली कहगला। आ जो तंत्र विद्यार धारा भगवान परशुराम और भगवान दत्तात्रेय द्वारा आसिला ताहा अन्य एक संप्रदाय परिणत है। ताकू कहगला कानफटा संप्रदाय। ये कानफटा संप्रदाय जब ओडिशा को आसिला धीरे धीरे गोटे नुआ रूप नेला। याकू कहगला कालिंदी वैष्णव संप्रदाय। नाथ संप्रदायर साबर तंत्र गुरु गोरखनाथ द्वारा डेभलप है। आउ कानफटा संप्रदायर बा कालिंदी संप्रदायर साबर मंत्र बाबा बालकनाथ द्वारा डेभलप है। धीरे धीरे किछि समय पर नाथ संप्रदायर किछि साधक अलगा होइकरी भिन्न एक साधना मार्ग प्रति आकर्षित हेले। ताहा थिला पिंड ब्रह्मांड तत्व। यही साधना पद्धति गौतम बुद्धंक ठारू आसीथिला। नाथ संप्रदायर किछि साधक बौद्ध धर्म प्रति आकर्षित होइकरी बौद्ध धर्म आपणैले। सेमानंक भितरे इंद्रभूति थिले जणे। तिब्बतीय लामा तारानाथ पाग साम जोन जांग तांकर ग्रंथरे उल्लेख करछन्ति जे तांत्रिक बौद्ध धर्म सर्वसम्मत उडियान नामक स्थान रे विकसित होइतिला। उडियान को ऐतिहासिक माने आधुनिक ओडिशा बोली चिन्हट करती बा मत दियंती। ख्रीष्टीय 7म शताब्दीर शेष बेलू बौद्ध तंत्रर 3टी पद्धति डेभलप होइतिला। गोटे थिला वज्रजान, गोटे थिला कालचक्रजान, आ गोटे थिला सहजजान। वज्रजान जोटा तार डेभलप कले किए इंद्रभूति। कालचक्रजान जोटा ताकू डेभलप कले नागार्जुन। सहजजान जोटा ताकू डेभलप कले लक्ष्मींकरा। लक्ष्मींकरा किए सी होउछंती राजा इंद्रभूतिंकर भौणी। वज्रजान कालचक्रजान एवं सहजजानर उत्पत्ति ओडिशा रे ही हेइथिला। आउ एइठु ही सारा भारत वर्ष को ए 3टाक बौद्ध संप्रदाय प्रचार प्रसार होइकरी प्रभावित करथिला। संपूर्ण भारत वर्ष प्रभावित होइथिला। वज्रजानर सृष्टिकर्ता थिले संबलकर राजा इंद्रभूति। संबलक को वर्तमान संबलपुर बोली कहा जाउछि। से 84 सिद्धंक मध्यरे पूजित होउथिले। किए राजा इंद्रभूति। इंद्रभूति सिद्धि लाभ करथिले जाजपुर जिल्लार उदयगिरी ठारे। तांको गुरु थिले अनंग वज्र। केही केही ऐतिहासिक इंद्रभूति को राजा इंद्रद्युम्न कहिबा सहित 84 सिद्धंक मध्यरु अन्यतम सिद्ध शबरपादों को शबर राजा विश्वावसु बोली कहती, किंतु एटा सत नुहे। इंद्रभूति बुद्ध एवं श्री जगन्नाथों मध्य अभेद्य कल्पना करछंती।
से जेतेबेले सिद्धि प्राप्ति कले तापर से गोटे ग्रंथ लिखिले। से ग्रंथर नाँ थिला ज्ञान सिद्धि। से जो परम सत्ता को अनुभव कले ताको आधार करी से लिखिले कौन, प्रणिपत्य जगन्नाथम सर्वजीन विरार्चितम सर्वबुद्धमयम सिद्धि व्यापिनम गगनोपमम। अर्थात सर्वधर्मर केन्द्र बिंदु भगवान श्री जगन्नाथ। राजा इंद्रभूतिंकर भौणी थिले लक्ष्मींकरा। से मध्य जड़े भल साधिका थिले, किंतु इंद्रभूतिंकर भली से उग्र तंत्र साधना को पसंद कलेनी। से चाहिए किसी एमिति मार्ग आपणेबा पई जो मार्ग सहज होइथिबो, समस्त लोक सहजरे साधि पार्थिबे आ लोक कल्याण भरपूर मात्रा रे ही पार्थिबो। एणु से किछि बौद्ध धर्मर सिद्धांत नेले, किछि अष्टाध्यायी अष्टांग योग प्राणायाम नेले, किछि वनस्पति तंत्र नेले, आउ किछि नाथ संप्रदाय साबर तंत्र विद्या नेले। ए सब को मिसेइकरी गोटे एमिति संप्रदाय गठन कले जार ना थिला सहजजान, जार ना से रखिले सहजजान। जेहेतु जड़े नारी प्रथम थर पई एभली सहजिया साधना पद्धति निर्माण करथिले जहाँकि अनेक चमत्कारी विद्यारे पूर्ण थिला। एणु यही समय नारी माने बहुल मात्रा रे सहजजान प्रति आकर्षित होइकरी सहजजान आपणाई नेले। आउ यही समय रे प्रत्येक घरर चुली मुंडरू तंत्र आरंभ होउथला। केवल नारी कहीं पुरुष मध्य सहजजान उपासना पद्धति को आपणैले। देखु देखु सहजजान रे 84 जन सिद्ध साधक बाहरले। परमहंस जेमती गोटे उपाधि, ठीक सेमती सहजजान सिद्ध साधकों ना पर गोटे उपाधि लगुला। से उपाधिर ना थिला पाद। एबे जो आपण प्रभु पाद ना शुणुछंती से पाद हेउची गोटे उपाधि जहाँकि 84 सिद्ध साधकों ठारू आसीथिला। वर्तमान जो प्रभुपाद बोली कहउछंती, प्रभुपादंकर जो पाद उपाधिटा सेटा 84 सिद्ध साधकों ठारू आसीथिला। ये नुआ नुह जहाँ को दिया हेइची। 84 सिद्ध साधक मानक भितर लुईपाद, साबरीपाद, सरहपाद, डोंबीपाद, स्माइल जोगी आदि खूब प्रसिद्धि लाभ करथिले। मोर पुराना वीडियो देखिबे सेथरे मु पूरा 84 सिद्ध साधकों ना कहिछि। अनेक लोक अनेक यूट्यूब चैनल खोली छंती। आगु तंत्र मंत्र को नेइकरी आहुरी अनेक लोक यूट्यूब को आसीबे। हेले ओडिशा तंत्र ज्ञान द्वारा जो इनफॉरमेशन जो विद्या दिया जाइछि ताहा 100% ऑथेंटिक और यूनिक। तंत्र मंत्र उपरे जो गवेषणा करके आपनक सामने मु रखिछि, आशा करी जे आपण माने याकू प्रसारित करिवे आ आसुथिबा आगामी पीढ़ी केबे ना केबे निहाती ओडिशा तंत्र ज्ञान चैनल को देखिकरी जेबे भी से माने विद्या प्रयोग करिवे निहाती सफल पाइबे। आ समय आसीबो जेबे तंत्रर महत्व को प्रत्येक लोक बुझिबे। मो गुरु का आशीर्वाद रु यूट्यूब चैनल खोली तंत्र विद्यार प्रचार प्रसार पाइका। हेले धीरे धीरे लोकों को भल पाइबा मिलिला, प्रेरणा मिलिला। ये चैनल मो ठार आरंभ होई मोरी पाखरे शेष होइजिवो। हेले ए सबु विद्या प्रत्येक लोक केमिति निजे व्यवहार करिवे से व्यवस्था आपणक हाथ रे। कम से कम सबु शिष्य मानक एति कहबी, जो विद्या तमे निजे शिखिल तम घर लोकों को सिखाओ, निज पिला छुआ को सिखाओ, निज सांग साथी को सिखाओ। निजे बेनिफिट्स पाइला पर जदि चाहिबो सांग साथी तले थांतु किंबा भाई भौणी अन्य माने तले थांतु आमे ऊपर को उठिबु, तेबे एभली चिंताधारा को मनरु त्याग कर दियो। कारण एभलिया चिंताधारा को मु सपोर्ट करेनी। जदि एभलिया चिंताधारा तमे मनरे रखिबो तेबे जो स्वप्न मु देखिछि कि प्रत्येक लोक सात्विक तंत्र विद्या को आपणाई निज जीवन को सरल सुगम करें, सेटा अधूरा रही। मो स्वप्न अधूरा रहीगले भी दुख ना। दुख या रही कि जो तंत्र विद्याटा को तुम मान सामना को आनिली, तुम मानक शिखेली, से विद्या पुणी लोप पाइज। मोर इच्छा था कि ए विद्या केबे लोप न पाऊ, किंतु तुम मैंने जदि ये चाहिए तेबे विद्या लोप पाइज। तेणु विद्याटा लोप न पाई बरम लोक मानक पाखे पहुँचू, यहीटा ही मोर इच्छा। सेतिपई जी जेमिति तंत्र विद्या शिखुच प्रत्येक लोक को शिखाओ। जदि आज तुम असुविधा समय ज्योतिष तांत्रिक गुणिया पाखक गल, से किसी जिनिस देदेला, प्रोब्लेम सल्व हो गला, या भाविक खुशी हो, तेरे तुम निजे मूर्ख। पैसा देले बजार रे भरा जिनिस मिलଯିव, हेले असली ज्ञान मिलबनी, असली विद्या मिलबनी। जदि कपाल रे विद्या थाए तेबे संसार बाकी सब जिनिस को सिद्धि बल रे टाणी हब, प्राप्त करी हब। तेणु जी विद्या देउची सी ही ठीक। आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न, आमे तो जानिचु कि समस्ते ग्रह मानकर अधीन रे आ भाग्य को भी बदला जाई पारे ना।
ତେବେ କେମିତି ସେ ସଙ୍କଟା ଯୋଗିନୀଙ୍କ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବ ଆଉ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କିଛି ରହିବନି? ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯୋଗିନୀ କହିଲେ ତମମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଉଭୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଯୋଗିନୀ ଦଶା ରହିଛି ସେ ଯୋଗିନୀ ଦଶା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମାତା। ଯେବେ କୌଣସି ଲୋକର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଠି ନବଗ୍ରହ ପୂଜା, ଅଷ୍ଟମାତୃକା ପୂଜା ତା ସହ ଯୋଗିନୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସନ୍ଧି କରିବା, ସନ୍ଧି ପୂଜା। ଏଣୁ ଯୋଗିନୀ ପୂଜାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ଧି ପୂଜା। ସନ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ? ଚୁକ୍ତି କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିବା। ଯୋଗିନୀ ହେଲେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମା। ଯଦି ଜଣେ ସାଧକ ନିଜ ଯୋଗିନୀ ଦଶା ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିଲା ତେବେ ଗ୍ରହ ଚାହିଁକି ବି ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗିନୀ ମାତାଙ୍କର ଅଭୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖିବା ଜାଣିଛ ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତମେ କିଛି ରେମେଡ଼ି କର କି ନ କର, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଯେ ଯୋଗିନୀ ଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଯୋଗିନୀ ମାତାଙ୍କର ଶରଣ ପଶିକିରି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଲ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲ, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଷ୍ଟରୁ ପାର ପାଇଯିବ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା, ଭୂଗର୍ଭ ନିଧି ବିଦ୍ୟା, ହାଦି ବିଦ୍ୟା, କାଦି ବିଦ୍ୟା, ମାଦଳସା ବିଦ୍ୟା, କନକଧାରା ବିଦ୍ୟା। ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁପ୍ତ ପାଇସାରିଛି। ଯଦି ଯାହା ବଳିଛି ବିଦ୍ୟା ତାହା ବି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନବ ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାବରତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ 84 ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ କଥା କହିଲି, 84 ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ବା ସେଇ ସମକାଳୀନ ଦେବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତ କହିପାରିବାନି। 84 ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 7 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିତେଇ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସହଜଯାନ ତାକୁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ବା ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରାଙ୍କର ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପାଇଲେ 84 ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, 84 ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ 84 ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ ଆଉ ନାରୀ ସିଦ୍ଧ ସାଧିକା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ। ସେଇ ନାରୀ ସିଦ୍ଧ ସାଧିକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ 7 ଜଣ ଭାରି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସପ୍ତ ସାଧିକା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନିତେଇ ଧୋବଣୀ, ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ, ଗାଙ୍ଗୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ଶୁଆ ତେଲୁଣୀ, ଲୁହୁକୁଟି ଲହୁରୁଣୀ, ଶୁକୁଟି ଚମାରୁଣୀ, ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ସରୁଣୀ। ଏମାନଙ୍କୁ 7 ଭଉଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତ ମାତୃକା ରୂପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ତିଆରି କଲେ। ନିଜ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ଏମାନେ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ଶାବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ବି ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରେ କୌଣସି ଲୋକ ତେବେ ବି ଚାଲୁଛି। 7 ଜଣ ଯାକ ସମାଜର ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ସମସ୍ତେ ୟାଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ନୀଚ ବର୍ଗ ତଥା ଶବର ଓ ଦରିଦ୍ରମାନେ ଏହି 7 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏମାନେ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ। ରିଏଲ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନମାନଙ୍କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବାହିନୀପତି ଗୋଟେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆଣିକିରି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗାୟବ କରିଦେଲେ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ସପ୍ତ ସାଧିକାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ନିତେଇ ଧୋବଣୀ
ତାଙ୍କର ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟକ୍କର ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ଆମର ଆପଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନତା। ଏ କାହାଣୀରେ ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ଛୋଟ ଚୋଳଗଙ୍ଗଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ରାଜା କରିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 7 ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଧନା କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ତରେ ଅଘୋର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋମେଶ୍ୱର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସିକା ନିତେଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିତେଇ ନିଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ନିଜ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ବିଜୟିନୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କଥା କହିବା, ଗାଉଁଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ଲାଗିଲେ ପ୍ରତିଷେଧକ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ଗାରେଡ଼ି ବା ଗାରୁଡ଼ି ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଆସିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାରେଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଧୋବଣୀ ନିତେଇ ଧୋବଣୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚାଲିଲା ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଗାରେଡ଼ି ବିଦ୍ୟା ନୁହଁ। ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକାଚାର ବିଦ୍ୟା। ତାକୁ ଦିହାତି ବିଦ୍ୟା କୁହନ୍ତି ବା ଗାଉଁଲି ବିଦ୍ୟା କହନ୍ତି, ଗାଉଁଲି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା କହନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ କାଉଁରୀ କାମାକ୍ଷା ବା କାଉଁରୀ କାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକରି ଶିକ୍ଷା କରିହୁଏ ବୋଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିତେଇ ମା ଧୋବଣୀ ଓ ପିତେଇ ମା ସୌରୁଣୀ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ ଥିଲେ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ଲୋକ ଝଡ଼ ଫୁଙ୍କାର ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଚଲାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିବା ଡାହାଣୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକିରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା, ନିତେଇ ମା ଧୋବଣୀ, ପିତେଇ ମା ସୌରୁଣୀର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ। ଲାଗେ ମୋହିନୀ ଲାଗେ, ଲାଗେ ଲାଗେ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା, ନିତେଇ ଧୋବଣୀ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ, ଅନେକ ଯେଉଁ ସପ୍ତସାଧିକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ। କେଉଁଠି ସହଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ, କେଉଁଠି ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ, କେଉଁଠି ବାସୁଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ସାବର ମନ୍ତ୍ର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ଓ ପିତେଇ ସୌରୁଣୀ ପୁରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ସପ୍ତମାତୃକା ପୀଠରେ ରହିକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବିମଳାଙ୍କୁ ଭୈରବ ଭୈରବୀ ରୂପରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। କଟକରେ ବାଲି ଭୁଆଶୁଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୀଠ ଅଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ବାଲି ଭୁଆଶୁଣୀ ପୀଠରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେ ନିତେଇ ଧୋବଣୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୁଆଶୁଣୀ। ମା ଭୁଆଶୁଣୀଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିତେଇ ସୌରୁଣୀ ନିଜ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଇଥିଲେ। ଅଣସର ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକା ଅସରପ ଗୋଟେ ନୀତି ହୁଏ। ଅଣସର ପୂଜା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅସରପ ନାମର ଗୋଲ ତକିଆ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ନୀତିକୁ ଚକା ଅସରପ ଲାଗି କୁହାଯାଏ। ଅସରପ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାପୂଜାକାଳୀନ ଶବ୍ଦ। ଅସରପ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜନପଦୀୟ ତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ଗଜପତିଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଏହାକୁ ତୁଳି ତଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାବର ତନ୍ତ୍ରରେ ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ମଧ୍ୟ ଅସରପ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ପୋଖରୀର ଅଣତୁଠରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଏକା ଲୟରେ ଚାହିଁକିରି ଅସରପ ଉପରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲଗୋପାଳ ରୂପରେ ଆବାହନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ବଡ଼ୁ ମହାପାତ୍ର ଜାଗାରେ ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସହ ନିତେଇ ଧୋବଣୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆଜି ବି ପୂଜା ପାଉଛି। ନିତେଇ ଧୋବଣୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଗାରେଡ଼ି ଶୁଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଗ୍ରହରେ ନିତେଇ ଏକ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ସହ ଖୋଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ଧନୁଶର ଧରି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛତ୍ର ଓ ଚାମର ଧରି 2 ଗୋଟି ସେବିକା ବା ସେବକ ରହିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହୁଏତ ଏଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଏ କେବେ ଦେଇଥିବେ କି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।